Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Laita, welcome Zuruk. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Gimana, masih semangat belajar? Harus dong. Hari ini kita akan belajar melanjutkan petualangan kita di kapitel 8 yaitu Fit Ungesun. Nah, kita akan fokus ke halaman 94 sampai 97. Di sini kita akan belajar banyak ungkapan yang berguna saat kita sakit atau pergi ke dokter. Terus kita juga belajar model verben yaitu sollen, müssen, dan dürfen gitu. Terus hari ini yang halaman ini 94 kita belajar menyampaikan kembali instruksi melakukan percakapan di dokter. Di sini judulnya Der Unfall atau kecelakaan. Di latihan 8A kita punya 3 foto dan 3 kalimat di bawahnya, yang ini 1, 2, 3. Lihat fotonya dan pasangkan kalimat-kalimatnya. Oke, sekarang kita coba isi yang 8A, yang kalimat 1 dulu. Frau Pon bekommt ein Rezept für eine Salbe. Ibu Pon mendapatkan resep untuk salep, berarti berkaitan dengan gambar yang C. Terus yang kedua, Frau Pon hatte einen Unfall. Ihr Knie ist verletzt. Ibu Pon mengalami kecelakaan, lututnya terluka, yang ini. Terus yang ketiga, Frau Dr. Klimke macht einen Verband. Dokter Klimke memasang perban, berarti yang nomor 3. Lanjut di poin 8B, di situ kita harus menyusun percakapannya, kemudian dengarkan dan periksa. Kita akan mendengarkan audionya. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Oke, sudah aku isi juga jawabannya. Jadi ini percakapan antara si dokter sama Frau Pon ya. Sekarang kita dengerin audio yang 2.19. Ini yang gut gesagt, das tut weh, untuk mengatakan kalau lagi sakit gitu ya. Gut gesagt. Das tut weh. Tut das weh? Ja. Autsch. Aua. Es ist gleich vorbei. Nah, sekarang kita belajar yang ada di kotak sollen, itu artinya seharusnya. Sollen itu kata kerja modal, artinya seharusnya atau dianjurkan. Sollen sering dipakai untuk menyampaikan kembali saran atau perintah dari orang lain. Contohnya di situ dokter ya. Dokter memberi perintah langsung, imperatif. Wechseln Sie den Verband. Gantilah perbannya. Terus si pasiennya Frau Pon erzählt menjelaskan, ich soll den Verband wechseln. Saya harus disuruh mengganti perbannya gitu. Jadi mengucapkan ulang, menyampaikan ulang saran dari si dokternya. Oke, sekarang kita lanjut di poin yang 8C, itu artinya nach dem Arztbesuch, setelah kunjungan dokter, Frau Pon berichtet, Ibu Pon melapor. Was ist richtig, mana yang benar. Terus centang kotak yang sesuai. Centang kotak yang sesuai. Yang ini kita lagi bahas yang poin C ini. Terus yang pertama, poin yang 1, kalimatnya ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Saya harus mengganti perban setiap pagi. Kita lihat di jawaban yang tadi percakapan yang B. Iya, jawabannya mengganti di pagi hari dan sore hari untuk verbannya. Jadi
Jawabannya betul. Jawabannya betul. Tapi tambahin aja, misalkan tambahin sama auch jeden Tag. Auch jeden Tag Abend. Auch jeden Abend. Terus ich soll viel schlafen. Di situ disuruh banyak tidur atau enggak sih Frau Ponnya? Kayaknya enggak ya, berarti tidak usah dicentang. Yang ketiga, ich soll das Bein nur wenig bewegen. Aku hanya perlu menggerakkan kakiku sedikit saja. Yang ketiga, jawabannya iya. Yang ini, das Bein nur wenig, sedikit. Terus yang keempat, itu ich soll bei Problemen sofort kommen. Saya harus segera datang jika ada masalah. Nah, ini nomor 5. Aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Kalau ada masalah, langsung datang aja segera. Berarti centang. Yang nomor 5. Ich soll viel Tee trinken. Di situ tidak ditulis ya, suruh banyak minum teh. Jadi jawabannya tidak. Berarti cuman nomor 1, 3, 4 yang benar. Nah, lanjut di poin yang nomor 9, itu poinnya ich bin so krank. Aku sakit sekali atau aku sakit gitu ya. Terus arbeiten Sie zu zweit, kerjakan berdua. Was sagt die Frau, apa yang dikatakan si wanita. Terus was sagt der Mann, apa yang dikatakan si pria gitu kan. Terus ini untuk role play berdua sama temen gitu ya, sama partner. Jadi ada yang jadi wanita, ada yang jadi pria gitu ya. Misalkan disuruh beli roti di sini, kauf bitte Brot. Terus dijawabnya ich soll zu Haus bleiben. Aku harus tinggal di rumah gitu. Jadi ini latihan untuk menggunakan sollen atau kondisi kita untuk imperatif, meminta tolong gitu ya. Lanjut di sini di halaman 95, masih di ruangan dokter Biome Arts. Nah, di poin 10A itu kita disuruh mencocokkan keluhan dengan gambar pasien. Terus yang 10B kita disuruh mencocokkan saran dokter dengan kondisi pasien dari audio gitu. Oke, di poin 10A itu wer sagt was, siapa yang mengatakan apa. Ordnen Sie die Aussagen zu, cocokkan pernyataan berikut. Terus yang pertama, ich bin total erkältet und krank, artinya aku sedang pilek parah dan sakit gitu ya. Ini cocok dengan gambar yang nomor B ya. Kita tulis 1. Terus yang kedua, ich kann den Arm nicht bewegen. Artinya aku tidak bisa menggerakkan lenganku. Bewegen itu menggerakkan ya, berarti di sini yang C. Terus yang ketiga, mein Arm tut sehr weh. Lenganku terasa sakit sekali, berarti yang gambar C lagi. Terus yang nomor 4, mir ist so schlecht. Saya merasa sangat sakit. Wah, ini cocok sama semua gambar karena mereka sedang sakit semua, tapi lebih tepatnya mungkin ini ke gambar yang A, kayak sangat sakit. Terus yang kelima, ich habe Bauchschmerzen. Aku sakit perut. Saya sakit perut. Berarti ini cocok sama gambar A. Terus yang keenam, ich muss immer husten und habe Fieber. Saya selalu batuk. Dan ada demam. Saya ada demam. Berarti ini cocok sama gambar B. Jadi setiap gambar punya 2 nomor gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke poin B, dengarkan audionya. Oke, sekarang kita dengarkan audio 2.20 sampai 2.22. 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen.
Und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier. Da auch. Überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot. Ganz normal. Wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Oke, jadi ini tuh suruh memasangkan kalimat-kalimat dari audionya sama foto yang masih berkaitan dengan foto yang ini. Jadi tadi itu yang pertama tentang sakit perut kan, berarti berkaitan dengan yang gambar A. Terus tadi disuruh sama dokternya itu jangan makan dulu, esensi hoitenis. Terus yang poin lainnya disuruh untuk nomor 6. Minum banyak gitu. Terus teh itu bagus yang ini. Terus disuruh apa lagi? Yang 9A ya. Sie dürfen nicht arbeiten. Jadi hari ini jangan kerja dulu, harus tinggal di rumah gitu. Sekarang kita dengarkan audio yang kedua untuk gambar B ya. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Haben Sie auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. Und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit gehen? Oke, tadi kita udah dengerin apa yang dikatakan oleh dokternya. Jadi apa kata dokternya untuk poin yang B itu? Yang pertama, rauchen Sie nicht, yaitu jangan merokok. Terus poin yang den Hustensaft nomor 4. Kalimatnya den Hustensaft müssen Sie abends nehmen. Minumlah obat sirup buat obat batuk gitu ya sore hari. Terus dia tadi boleh mandi sebentar. Sama nomor 7 poinnya, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder ihre Haare waschen. Jadi kalau misalkan lagi ada demam jangan mandi atau jangan sampoan gitu ya. Sekarang kita dengerin yang poin yang C. Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Und diese Bewegung? Geht das? Aua, es tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus. Oke, jadi yang terakhir itu kata dokternya harus pergi ke rumah sakit sama minum tablet gitu ya. Oke, di poin yang C sebelahnya, karena kita udah belajar dürfen sama müssen tadi, sekarang perintahnya instruksi apa yang diberikan oleh dokter. Welche Anweisungen gibt der Arzt yang ini. Terus schreiben Sie Sätze mit müssen oder nicht dürfen. Tulis kalimat dengan müssen atau nicht dürfen. Yang pertama di situ contohnya Jonas. 10 Jahre alt hat Halsschmerzen. Jonas 10 tahun sakit tenggorokan. Halsschmerzen itu sakit tenggorokan. Rausgehen, keluarlah. Tee trinken, minum teh. Jadi contohnya du darfst nicht
rausgehen, Anda tidak diperbolehkan keluar rumah gitu. Du musst harus diisi. Misalkan contohnya di situ kan udah ada du darfst nicht rausgehen, Anda tidak boleh keluar rumah, berarti du musst tea trinken. Tidak ada kata viel ya, aku kira ada. Yang kedua, Herr Schoff, Tuan Schoff hat Rückenschmerzen. Rückenschmerzen itu sakit punggung. Terus di situnya joggen itu lari ya, jogging. Medikamente nehmen, minum obat. Berarti kalimatnya kalau digabung, Sie dürfen nicht joggen. Kamu atau Anda ini pakainya formal ya. Anda dilarang jogging. Anda Sie müssen Medikamente. Anda harus minum obat karena dia sakit punggung. Terus yang ketiga, Frau Fischer hat Kopfschmerzen. Kalau yang ini artinya sakit kepala. Terus di situ ada arbeiten kerja, tabletten nehmen. Berarti yang ketiga Frau, yang ini untuk yang ketiga itu kalimat dari dokternya, Sie dürfen nicht arbeiten. Tidak boleh kerja. Koma atau titik aja. Sie müssen Tabletten nehmen. Oke, jadi seperti itu ya. Poin 11 itu untuk bermain dialog gitu bersama pasangan, sama teman. Wie geht es Ihnen? Terus was tut Ihnen weh? Apa yang sakit? Terus misalkan saya sakit, ich bin krank, jawabannya Mia ist schlecht, itu kayak aku juga sakit gitu, ada yang buruk gitu. Haben Sie Schmerzen? Apakah Anda ada yang dirasakan sakit? Haben Sie Fieber? Apakah Anda ada demam? Terus misalkan mein Kopf, kepalaku, mein Hals, itu tenggorokanku, tut weh, sakit sekali. Meine Finger, tanganku sakit, tut weh gitu, tun weh. Ich schreibe, gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Gitu, saya mau menuliskan resep untuk Anda. Terus misalkan eine Salbe itu salep. Nehmen Sie die Tabletten, minumlah obatnya, tabletnya morgens pagi atau sore abends. Sie dürfen nicht, itu pakai yang tadi dürfen. Anda tidak boleh atau dilarang gitu. Terus Sie müssen, Anda harus. Ya, ich habe Kopfschmerzen, saya ada sakit kepala, saya ada sakit tenggorokan, terus saya ada sakit perut, Bauchschmerzen. Terus wie lange muss ich im Bett, berapa lama saya harus ada di tempat tidur, atau zu Haus bleiben, berapa lama saya harus berada di rumah, stay di rumah. Darf ich itu kayak nanya, bolehkah gitu ya. Bolehkah saya muss ich haruskah saya gitu. Oke, lanjut di sini di halaman 96. Judul besarnya Unsere Hausmittel, obat rumahan kita. Di situ poin 12a artinya apa yang membantu, was hilft, was vermuten Sie, apa yang Anda curigai, ordnen Sie zu, cocokkan. Jadi di 12a kita cocokkan masalah dengan gambar. Di situ ada gambar Zahnschmerzen haben, sakit gigi. Terus yang kedua, yang gambar B, nicht schlafen können. Yang ketiga, schnupfen haben, pilek atau hidung meler gitu ya. Terus di situ poin yang pertama udah diisi. Contohnya, der Mann kann nicht schlafen. Si laki ini, pria ini tidak bisa tidur. Jadi apa yang bisa membantu dia? Biasanya sakit gigi bisa disembuhkan pakai cengkeh di sini jawabannya. Nelken. Berarti der Mann hat, kita tulis aja.
kalimat baru, der Mann hat sonst Merzen da helfen Nelken. Pria itu sakit gigi, cengkeh bisa membantu. Terus yang kedua untuk yang B, der Mann kann nicht schlafen. Da hilft Milch mit Honig. Jadi kalau nggak bisa tidur biasanya minum susu dan madu. Terus yang ketiga di situ, die Frau, perempuan itu, wanita itu, hat Schnupfen haben. Die Frau hat Schnupfen gitu aja ya, karena udah ada hat. Da hilft Hühnersuppe. Ini tuh sup ayam artinya. Oke, sudah terjawab semua. Sekarang poin yang B itu membaca postingan di forum dan mencocokkan tips dengan masalahnya. Oke, sekarang kita bahas di 12B cara menjawabnya. Jadi kita harus baca dulu nih postingan yang awal ini dari Flo, dari Mimi W, terus dari Jack Jacket. Dia yang pertama, Flo itu punya masalah, katanya dia sering nggak bisa tidur. Terus saya sangat lelah, tapi saya juga nggak bisa tidur. Apakah ada yang punya saran? Saya tidak ingin minum obat tidur. Nah, terus berarti kita baca di yang nomor 1-3 ini yang berkaitan dengan jawaban Flo, untuk jawaban Flo. Nah, yang berkaitan nomor 2 nih, berarti kita tulis at Flo. At settle. Katanya sarannya, bangun pagi, steh früh auf, dan bis du am Abend richtig müde. Anda akan sangat lelah di malam hari. Und trink vor dem Schlafen eine Tasse heiße Milch mit Honig. Dan minumlah secangkir susu hangat dengan madu sebelum tidur. For mich ist das perfect. Ini sangat cocok untuk saya, perfect. Versucht es auch. Cobalah juga. Terus yang Mimi W, dia punya masalah erkältet atau flu gitu ya. Und habe immer Schnupfen. Hidungnya selalu berair. Terus Tee trinken, baden, Tabletten oder inhalieren nicht hilft. Minum teh, terus badan itu mandi, minum pil, tablet gitu. Oder inhalieren tuh kayak menghirupnya, tidak ada yang membantu. Was gibt es noch? Apalagi yang bisa saya lakukan? Terus coba kita lihat di poin 1-3 ini yang berkaitan saran untuk erkältet. Berarti yang nomor ini ya, nomor 3. Mimi W. Jadi berkaitan dengan ini. Dia cerita, meine Oma sagt immer Hühnersuppe hilft. Nenek saya selalu berkata sup ayam membantu. Die Nase ist sofort wieder frei. Sup ini langsung membersihkan hidung Anda. Langsung membuat bebas hidung Anda gitu ya. Resep for die Hühnersuppe, resep sup ayamnya 1,5 ein halbes Suppenhuhn, 1,5 ekor ayam, ein Zwiebel, 1 bawang bombay, Salz itu garam, und Pfeffer itu merica atau ladaku. Koch die Suppe mindestens eine Stunde lang. Masak sup setidaknya selama 1 jam. Ist die Suppe heiß. Makanlah selagi panas. Terus yang permasalahan Jack Jacket. Hilfe, ich habe eine Bitte.
Tolong, saya punya permintaan. Ich bin im Urlaub. Saya lagi liburan nih. Und habe Zahnschmerzen. Dan gigi saya sakit. Ich musste nicht immer Tabletten nehmen. Gibt es ein gutes Hausmittel? Saya tidak mau terus-terusan minum obat. Apakah ada obat rumahan yang bagus? Terus berarti poin yang nomor 1 untuk jacket. Sarannya itu adalah versuch mal Nelken. Cobalah cengkeh. Nimm eine Nelke immer nur eine. Masukkan satu cengkeh cukup 1 per 1. In den Mund. Ke dalam mulut. Mindestens 10 Minuten lang. Setidaknya selama 10 menit. Das sagt auch meine Zahnärztin. Dokter gigi saya juga menyarankan demikian. Gitu. Jadi sudah selesai untuk poin 12B. Untuk 12C itu untuk mendeskripsikan sebuah masalah gitu ya, dan tulis tipsnya. Kayak contoh di situ, ich habe auf Kopfschmerzen. Was kann ich tun? Saya sering sakit kepala, apa yang bisa saya lakukan? Misalkan situnya trink viel Wasser oder pung. Terus du musst pung. Du kannst auch pung. Jadi ini untuk latihan bikin kalimat memberikan tips gitu ya. Oke, lanjut di halaman berikutnya kita akan belajar tentang profesi di rumah sakit, Berufe im Krankenhaus, pekerjaan di rumah sakit. Terus poin 13A disuruh baca pernyataannya, terus tuliskan pekerjaan di foto atau di bawah fotonya gitu ya. Oke, kita mencocokkan, menandai. Nomor 1, Unfälle sind Stress, aber ein Notarzt muss immer ruhig bleiben. Ich helfe bei einem Unfall sofort und bringe die Patienten ins Krankenhaus. Yang ini tentang kecelakaan gitu ya, berarti yang berkaitan dengan kecelakaan. Gambar yang mana nih? Yang nomor 3 ya. Terus yang perintah yang B itu, sekarang yang B itu ich war Sportlerin und war auch verletzt. Artinya saya seorang atlet dan sering cedera. Terus fisioterapi selalu penting bagi saya. Für mich immer wichtig. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeutin. Sekarang saya sendiri adalah seorang fisioterapis. Und zeige meine Patienten Übungen. Dan saya menunjukkan latihan pada pasien saya. Berarti ini berkaitan dengan yang gambar 4 ya. Berarti kita tulis aja di sininya, di Physiotherapeutin. Tadi yang ini der Notarzt. Yang C sekarang, ich arbeite gern mit Menschen. Saya senang bekerja dengan orang lain. Mein Beruf ist Krankenpfleger. Pekerjaan saya adalah sebagai perawat. Saya membantu, ich helfe den Patienten beim Waschen. Saya membantu pasien membersihkan, memberikan gebe ihnen die Medikamente, itu memberikan obat. Oder Wechselverbände, yaitu mengganti perban. Die Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend. Bekerja di rumah sakit melelahkan memang, aber ich bin glücklich, tapi aku senang. Berarti ini berkaitan dengan gambar yang nomor 1. Kita tulis nomor 1, der Krankenpfleger. Terus yang ini yang terakhir, ich bin Laborantin. Saya seorang teknisi lab. Aufmachen die Ärzte Test im Labor
Untersuchen wir dann zum Beispiel das Blut. Dokter sering melakukan tes di lab, kami memeriksa darah misalnya gitu ya. Die Ärzte bekommen dann das Ergebnis. Dokter kemudian menerima hasilnya. Ergebnis itu hasilnya, berarti yang ini gambar yang laborantin. Di laborantin. Oke, lanjut sekarang di yang kotak ini ada kata water as listen. Itu artinya memecahkan arti kata. Terus di sini kita fokus pada komposita atau kata majemuk. Jadi bahasa Jerman tuh suka sekali menggabungkan dua kata gitu ya. Nah, terus kuncinya adalah pecah kata itu, menguraikan kata-kata gabungan gitu. Contoh di sini. Welche Teile hat das Wort? Bagian apa saja yang dimiliki kata tersebut? Jadi contohnya di sini di Zahnärztin, yaitu gabungan dari kata der Zahn itu gigi, di Ärztin itu dokter, berarti di Zahnärztin itu dokter gigi. Terus der Bauch itu perut, di Schmerzen itu rasa sakit gitu ya. Di Bauchschmerzen berarti sakit perut. Nah, das zweite Wort gibt den Artikel. Kata kedua menyediakan artikel, berarti artikel yang ini itu diambil dari kata kedua. Gitu. Nah, Krankenhaus itu dari kata krang dan haus. Krang itu sakit, haus itu rumah gitu ya. Jadi rumah sakit Krankenhaus itu ein Haus für kranke Menschen, yaitu rumah untuk orang-orang sakit gitu. Konteks. Wie ist die Situation? Welche Wörter gehören dazu? Bagaimana situasinya? Kata-kata apa yang relevan? Terus internationale Wörter. Kata-kata internasional. Kennen Sie das Wort oder Teile aus anderen Sprachen? Tahukah Anda kata atau bagian dari bahasa lain? Kata dan gambar. Wort und Bild. Gibt es ein Foto oder eine Zeichnung als Hilfe? Apakah ada foto atau gambar yang membantu? Gitu. Di sini di yang B itu untuk latihan. Wörter verstehen. Mengerti kosakata gitu ya. Ini skill untuk belajar kata-kata dari dua kosakata gitu. Oke, sekarang udah di halaman terakhir untuk kesimpulan dari bab 8. Jadi kita udah belajar apa aja di bab 8? Kita udah belajar persönliche Angaben, yaitu memberikan informasi pribadi. Kayak wie alt bist du? Berapa umurmu? Dijawab ich bin 27 Jahre alt. Wie groß bist du? Berapa tinggi kamu gitu. Terus dijawab bagaimana? Gespräch beim Arzt führen. Melakukan percakapan dengan dokter juga kita sudah belajar hari ini. Arztin itu dokter. Terus pasienten itu pasiennya bilang apa. Terus kita juga udah belajar Anweisungen wiedergeben, yaitu memutar ulang instruksi. Das sagt der Arzt die Ärztin. Jadi dokternya bilang apa gitu. Terus das erzählt der Patient die Patienten. Inilah yang dijelaskan pasien perempuan atau pasien laki-laki. Pasien laki-laki, ini pasien perempuan. Erlaubnis, Gebote und Verbote ausdrücken. Itu mengekspresikan izin. Erlaubnis, izin, Gebote, perintah, dan larangan. Ini namanya ekspresi. Ausdrücken. Sie darf, dia mungkin, dia boleh. Sie darf nicht, tidak boleh, dia tidak boleh. Sie muss, dia harus gitu. Terus kita sudah belajar gramatik di bab 8 ini. Imperatif mit du, ia sama sie.
Terus kita udah belajar juga imperatif Sätze, kalimat imperatifnya. Terus kita udah belajar tadi model verben, dürfen, sama sollen juga. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai di bab 8 ini. Kita udah banyak belajar. Latihan terus ya, dan jangan takut salah. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa langsung tulis di kolom komentar. Vielen Dank fürs Zusauen und bleib gesund. Terima kasih sudah menonton dan tetap sehat. Tschüss, assalamualaikum.